Katugon pa man kaayo ang dudong oy. Ang naw sumuta o napa. Muta dong pangimuta. Katugon pa ka. Ay, katugon pa man kaayo di ay uy. Uy. Stricto man siya sa personal. Katugon pa man kaayo ang dudong oy. Ang naw sumuta o napa. Muta dong pangimuta. Katugon pa ka. Ay, katugon pa man kaayo di ay uy. Uy. Stricto man siya sa personal.